السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد. اليوم غادي نديرو درس جديد، درس في لا كونجوغيزون. الدرس ديالنا ديال اليوم هو لي 3 جروب دو فيرب. داكوغ، لي 3 جروب دو فيرب يعني المجموعات اللي كان الثلاثه د المجموعات اللي كيتقسموا عليها الافعال ديال الفرنسيه، ديال اللغه الفرنسيه. داكوغ، الوغ لي فيرب ديال الفرنسيه كلهم كنقسموهم على 3 ديال المجموعات. D'accord? Alors, il y a les verbes du premier groupe, des verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. واخا. Alors, حنايا كيفاش كنديرو نقسمو هاد لي فيرب ديال الفرنسيه على هاد 3 جروب؟ كيفاش كنديرو نقسموهم؟ كنشوف دائما la terminaison du verbe à l'infinitif. يعني كنشوف لو فيرب ملي تيكون في الانفينيتيف، يعني مازال ما مصرفش قبل ما يتصرف، كنشوف لا تيرمينيزون ديالو باش كيتسالى في الاخر. من هذيك لا تيرمينيزون كنحكم عليه في اش من جروب غادي يكون. واخا بيان سور كاين حاجه اخرى اللي كنقدو نحكموا عليها باش نحددوا اش من جروب غادي يكون، اللي هي لو بارتيسيب بريزون. كنحتاجوا هاد لو بارتيسيب بريزون غالبا في لو دوزيام، لي فيرب دو دوزيام جروب، باش نعرفوا واش دوزيام جروب ولا لا. انا غادي نجي ونقول لكم علاش. الوغ نبداو. On commence par les verbes du premier groupe، يعني les verbes اللي ندخلوهم في المجموعه الاولى. شكون هما هاد لي فيرب اللي كندخلوهم في المجموعه الاولى؟ Alors les verbes du premier groupe sont des verbes qui finissent à l'infinitif par ER. Donc ce sont des verbes en ER à la fin. Bien sûr à l'infinitif، يعني في l'infinitif ديالهم تيكونوا كيتسالاو ب ER. واخا. sauf il y a une exception. ملي كنقول sauf يعني ما عدا واحد فيهم اللي هو aller. le verbe aller هو le seul، الوحيد اللي كيتسالى ب er كما كتشوفوا. اذا كنشوفوا هنا انه كيتسالى ب er، ولكن مع ذلك ما كيدخلش مع les verbes du premier groupe. des exemples، امثله. le verbe manger، إذا لاحظوا معايا كيتسالى ب ER في l'infinitif، ER à la fin. parler، penser، danser. وكاين بزاف عدد كبير من لي فيرب اللي كيتسالاو ب ER في الاخر في l'infinitif. كان اذا كيدخلوا كاملين كلهم كيدخلوا في لو بروميير جروب ما عدا قلنا لو فيرب aller. داكوغ. علاش؟ نقول لكم علاش. الوغ هنايا مثلا لي فيرب باغ اكزومبل manger. manger ملي كنبداو نصرفو quand on commence à le conjuguer à la première personne au présent de l'indicatif je, première personne du singulier pardon, le présent de l'indicatif كنقول je mange. je mange. je mange كتكون كتسالى في الاخر ب e. alors حنايا لي فيرب دو بروميير جروب كاملين كيكونوا كيتصرفوا بنفس الطريقه، يعني كاملين في جو غير خصني نلقى او في الاخر. الي لا، مني كنصرفوه في لو بريزون كنقولوا je vais. اذا je vais ب AIS، دونك ما كيتصرفش بحالهم. داكشي علاش ما كيدخلش مع لي فيرب دو بروميير جروب الاخرين. اذا هو حاله استثنائيه. لو فيرب aller بوحدو كيتسالى قلت ب ER، ولكن ما كيدخلش مع لي فيرب دو بروميير جروب. غادي ندخلوه في لي فيرب دو تروازيام جروب، انا غادي نجي ليها. داكوغ، عقلوا على هادي. très bien. ندوز les verbes maintenant du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent à l'infinitif par IR. Donc ce sont des verbes en IR à la fin, à l'infinitif. فيهم في الآخر ديالهم IR.
ولكن ماشي كلهم لان كاين دي فيرب اللي فيهم اي ار وما كيكونوش في الدوزيام جروب تيكونوا في التروازيام جروب. كيفاش هنايا كنفرقوا بيناتهم باش كنعرفوا لو فيرب غيكون دوزيام جروب ولا لا؟ داكوغ، لان قلت كما قلت كاينين اللي فيهم اي ار ولكن ماشي دوزيام جروب. اذا الشرط الثاني ils doivent se conjuguer, donc ils se conjuguent comme le verbe finir. خصهم ملي نصرفوهم في لو بريزون نصرفوهم بحال لو فيرب finir. surtout في la première personne du pluriel يعني في نو. واخا اذا كنعرف بنو ملي كنصرف لو فيرب في نو في لو بريزون كنوصل لنو كيخصني نلقى لا تيرمينيزون خاصها تكون فيها إيسون في الاخر ملي كنصرفو مع نو. D'accord? Donc la terminaison doit être issant avec nous. Le verbe finir ملي كنصرفو كنوصل je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Vous voyez اذا عندنا في نو ملي كنوصل لنو كتخص تكون ايسون. هذا هو باش كنميز لي فيرب دو دوزيام جروب على لي فيرب دو تروازيام جروب، لان كما قلت نعاودها كاين دي فيرب دو دوزيام جروب كيتسالاو باي ار ولكن ماشي كاملين، لان كاين البعض اللي كيكون فيه اي ار وكنلقاوهم في التروازيام جروب. اذا هنا باش كنفرقوهم بلا كونجوغيزون. D'accord? La conjugaison nous في nous كخصنا نلقاو ils إلا كان في la terminaison avec nous ils donc راه le deuxième groupe, sinon راه troisième groupe. واخا d'accord. Alors des exemples امثلة le verbe rougir et le verbe finir. كاين بزاف salir, applaudir, choisir. إذن كاين بزاف. أنا كتبت فقط هنايا deux exemples. واخا. Alors داكشي اللي كيبقى لينا les verbes اللي كيبقاو لينا الاخرين كاملين tous les verbes qui restent كنديروهم في le troisième groupe. D'accord. إذا كلهم داكشي اللي كيبقى لينا غنلقاو لي فيرب en او اي ار des verbes en re en ir et bien sûr le verbe aller. D'accord. إذا les verbes en oir comme le verbe voir, le verbe vouloir, pouvoir. Les verbes en re comme le verbe dire, lire, finir, faire, boire, et des verbes en ir comme le verbe partir, le verbe sortir. إذا هنايا كتلاحظوا أن ir كاينين حتى في le troisième groupe وأنا قلت لكم باش كنفرقوهم على le deuxième groupe la conjugaison à la première personne du pluriel. Ou bien sûr le verbe aller. Le verbe aller هو اللي قلنا حالة استثنائية كيتسالى ب er ولكن ما كيدخلش مع le premier groupe تيكون مع le troisième groupe. D'accord. إذا نعاود التذكير من الأول. قلنا les trois groupes de verbes sont donc les verbes كنقدو نقسموهم على 3 ديال les groupes, 3 groupes, on le divise en 3 groupes. Les verbes du premier groupe هما اللي كيتسالاو ب er sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe هما اللي كيتسالاو ب ir bien sûr في l'infinitif à l'infinitif كيتسالاو ب ir. D'accord. إذا هنايا و la conjugaison la première personne du pluriel كتكون فيها issant à la fin. D'accord. Et les verbes du troisième groupe هما les verbes اللي كيبقاو الاخرين. إذا كنحيدو er كنحيدو ir bien sûr في الحالات اللي قلنا ديال مع نو تكون issant. الاخرين اللي كيبقاو لينا كاملين يكونوا في le troisième groupe. واضح.
هاد التقسيم ديال لي 3 جروب دو فيرب فاش كينفعنا اننا نعرفوا التقسيم، لان من بعد ملي غنبداو نديرو لا كونجوغيزون كنلقاو بان لي فيرب دو بروميير جروب كاملين لي فيرب دو بروميير جروب كيكونوا كيتصرفوا بنفس الطريقه، يعني يكفي انني كنعرف واحد فيهم، نعرف القاعده كيفاش نصرفوا لا تيرمينيزون وكنطبقها على لي فيرب كلهم الاخرين ديال بروميير جروب. نفس الشيء aussi pour les verbes du deuxième groupe، حتى les verbes du deuxième groupe يعني كيتصرفوا كاملين بحال فقط كنعرف واحد فيهم، مثلا نحفظ غير le verbe finir لي تيرمينيزون ملي كيكون كيتصرف وكنطبقها على جميع الاخرين لي فيرب لي زوتر فيرب. اما لو troisième جروب هنا تيكون عندي مشكل، لان كل واحد في لو troisième جروب كل فيرب وكيفاش كيتصرف كل واحد ولي تيرمينيزون ديالو يعني ما تيكونوش متشابهين في لي تيرمينيزون. اذا هذا هو فاش كينفعنا هاد الدرس. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي، كنتمنى يكون استفاده وتفهموا مني شي حاجه. يلا إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. يلا مع السلامة.